Tara soy, sopan nyo kung maglutong sarsyado soy o yapin ay pakagisa-gisa kayong bawang, sibuyas, hanggang king lari ya soy, bayang manyaman. O yapin soy, habang gogogor kay soy, maniisip ko soy, nano pa sabihan ko soy. Pero at umitong isip ko, manyaman niya yun soy, stuntik man pinakunya naman kamatis soy. Kamatis, hanapin pampakinis ng kutis soy. Gusto nga takman mo ni soy, abe ko, baka sakali akaligwan mo yung lagyo mo soy. Yung tuktak na rin kanyaman soy. At saka din ang kunya namang asin soy. Kumporme na kinlasa mo soy, nung bisa kami sakit ang bato, pakarakal me soy. At sabayan ko niya naman pamintas soy. O yati ng awanan ng pamintas soy. Bayang ligat kating kahit paras, ampong kain, magic sarap, pampalasa soy. Bayang banyaman dili soy. O yapi na soy, dilang ko niya ng mga adbanggido soy. Yapi go 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 go. Bayan dayo po soy. O yan yung pamparayupot king kay soy, king sarsyadong amalwanda. Sarsyadong asandanon. Gusto kong may rayupot na soy. Sabihan ko niya naman king asan soy. At yapi na ni soy. Ing amalwandang sarsyadong asandanon soy. Ikaskas na yan naman yung gaya kayo soy, tiktak na rin kanyaman. Tara soy, sopan nyo kung maglutong sarsyado soy o yapin ay pakagisa-gisa kayong bawang, sibuyas, hanggang king lari ya soy, bayang manyaman. O yapin soy, habang gogogor kay soy, maniisip ko soy, nano pa sabihan ko soy. Pero at umitong isip ko, manyaman niya yun soy, stuntik man pinakunya naman kamatis soy. Kamatis, hanapin pampakinis ng kutis soy. Gusto nga takman mo ni soy, abe ko, baka sakali akaligwan mo yung lagyo mo soy. Yung tuktak na rin kanyaman soy. At saka din ang kunya namang asin soy. Kumporme na kinlasa mo soy, nung bisa kami sakit ang bato, pakarakal me soy. At sabayan ko niya naman pamintas soy. O yati ng awanan ng pamintas soy. Bayan ligat kating kahit paras, ampong kain, magic sarap, pampalasa soy. Bayang banyaman dili soy. O yapi na soy, dilang ko niya ng mga adbanggido soy. Yapi go 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 go. Bayan dayo po soy. O yan yung pamparayupot king kay soy, king sarsyadong amalwanda. Sarsyadong asandanon. Gusto kong may rayupot na soy. Sabihan ko niya naman king asan soy. At yapi na ni soy. Ing amalwandang sarsyadong asandanon soy. Ikaskas na yan naman yung gaya kayo soy, tiktak na rin kanyaman.